Yan, ito na po yung mother meter natin. Kapit na po natin siya. Ayan po yan. Tornilyo po natin yung likod. Ayan po. Saka sunod po natin yung breaker switch. Ayan. Tornilyo na rin po natin. Kanyang likod. Ayan po siya. Ayan. Ayan po. Na-install na po natin. Kapit po natin tong live wire niya. Ayan po yung pinaka-live natin. I-connect po natin doon sa breaker niya. Ayan po. Pag-connect ng ganyan. Ayan na. Yan, connect po natin na ganyan yan. Yan po yung ano niya, yung breaker switch na outlet at saka ilaw po yan. Yan, dalawa na yan. Yan po. Yan ang line to ground na ginagawa po natin. Yan. Yan po, ayos din po natin yan. Yan po yung pinaka-live niya. Yan. Yan po yung live. Ito naman po yung ground. Kabit po natin yung ground. Yan, kabit po natin dito yung ground. Ayan po. Ayan, yan po yung pinaka-ground natin. Kabit po natin tong outlet. Ayan, lagyan po natin ng connection yung outlet niya para po maikabit po natin. Yung pula, yan po yung live, yung itim po, yung po yung negative natin. Yan po. Yan po yung negative, kabit na po natin sa outlet natin, yung tugang outlet. Yan po. Yan. Yan po yung grounding po yan, konektado na po yan. Yan. Ito naman po yung switch. Ayan, kabit po natin yung switch yan diyan sa ilaw po yan. Kabit po natin na ganyan. Yan. Yan po, yan po. Kabit na rin po natin yung receptacle niyan. Hinang po natin yung receptacle niya. Ayan. Para maikabit na po natin sa ilaw niya. Yan po yan. Yan po yung line to ground na ating ginawa. Isang breaker sa ilaw, isang breaker sa switch. Yan po siya. Yan po yun na. Yung diagram na ating